guys, wabi ako guys, nagtuon na makakita si Tatay Gligos. So kuman guys, nakakita naman si Tatay Gligos. Ako nagigunitan guys, kinakuli naman si Tatay. Ako katabangan si Mama og maglimpyo sa ligos. So guys, yadira guys, preskuwi para ba ni guys, lamira ba ni kuanon. Pwede po kuan ining piyon. Yan may tuhawon. Sa bawon guys. Yari guys, naglimpyo na guys si Mama, tabangan. So karon guys, tabangan ako si Mama. So guys, adi si Mama. Amo niya ako ilaw na Mama. Yan guys. Takuwi guys. So, bago pa kauli si Tatay.